ट्रम्प तो इलेक्शन जीत गया, लेकिन अभी मैं आपको कुछ आवाज़ें सुनाऊंगा जो चीहों की आवाज़ें होंगी, जो रोने की आवाज़ें होंगी। और अभी चीहों की आवाज़ें अभी यहाँ तक भी पहुँच रही हैं और आप तक भी पहुँचाता हूँ। ये चीहों की आवाज़ें उन सहाफ़ियों की हैं जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो बाइडन की कंपेन कर रहे थे। और रोने की आवाज़ें उन लोगों की हैं जो इस टाइम नून लीग के मिनिस्टर बने बैठे हैं, जो खुद को बहुत शेर समझते हैं, जिनका इंतखाबी निशान शेर है लेकिन इनकी हरकतें गिदरों वाली हैं। मैं बात करूंगा एहसन इकबाल की, हिना परवेज भट्ट की, वकार सती की और बाकी नून लीगों की। PMLN ऑफिशियल नून लीग का जो पेज है, इससे ट्रम्प के हवाले से क्या ट्वीट्स आती रही हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। अभी तो आगाज़े मोहब्बत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है ट्रम्प की जीत के हवाले से। आपको पता है कि मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि ट्रम्प जीत गया, इससे पाकिस्तान में ये हो जाएगा, पाकिस्तान में ये हो जाएगा। पाकिस्तानियों को अपना फैसला खुद करना होगा। लेकिन ट्रम्प की जीत के बाद कुछ असरात सामने आ रहे हैं। ये असरात है क्या, आपको बताता हूं। और ट्रम्प की जीत के हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ नून लीग तो फॉर्म 47 के मुताबिक जीत जाती है। मियां नवाज शरीफ इस टाइम अमेरिका में है, तो नवाज शरीफ क्या अमेरिका करने गए, और क्या नून लीग ये समझ रही थी कि हम फॉर्म 47 के मुताबिक जीत गए हैं, ट्रम्प को भी इसी तरह हरा दिया जाएगा, वहां भी आंसू गैस की शेलिंग होगी, वहां भी पुलिस पहुंच जाएगी, वहां भी इस तरह दस्ते पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो अमेरिका है। सो पहले बात करते हैं एहसन इकबाल की ट्वीट के हवाले से। एहसन इकबाल ने ये ट्वीट की थी, आई एम सरप्राइज टू सी अमेजिंग सिमिलरिटी इन टून एंड लैंग्वेज ऑफ ट्रम्प एंड IK फॉलोअर्स। मतलब जो इमरान खान के फॉलोअर हैं और जो ट्रम्प है, इनकी जो लैंग्वेज है वो सेम टून, जो टून है वो कह रहे हैं कि इनकी टून जो है वो सेम है। आज पता चल गया कि जिन्हें हाथ सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। और आज वक्त ऐसा आ गया कि एहसन इकबाल जो इस टाइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट कर दी हैं। और लोग कह रहे हैं हेलो ट्रम्प, लोग मेंशन कर रहे हैं और एहसन इकबाल ने ट्वीट डिलीट कर दी। भाई अपनी बात पे कायम रहें, अपनी बात पे डटे रहें। आप कहां भाग रहे हैं? पता नहीं ट्रम्प ने पाकिस्तान की सियासत में कोई इन्वॉल्वमेंट करनी है नहीं करनी, क्या फैसले होंगे, क्या चीजें होंगी, अल्लाह जाने। लेकिन आपने तो अभी ही हार मान ली, आपने अभी से ट्वीट डिलीट कर दी। ट्वीट तो कम से कम रखते, और फिर ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। ट्विटर आपको पता है किसका है? एलन मस्क का। ये वो इंसान है जिसने ट्रम्प की सबसे ज्यादा कंपेन की है, और ट्रम्प ने आज जो विक्ट्री स्पीच की है उसमें उस इंसान को क्रेडिट दिया है। और आज आप ट्वीट डिलीट करके नहीं भाग सकते। लोगों ने स्क्रीनशॉट सेव रख लिए हैं, ये मेरे पास भी मौजूद हैं। सो एहसन इकबाल साहब तैयार हो जाए। ये मैं वैसे कह रहा हूं, लेकिन इतनी बुज़दिलाना हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आज नून लीगियों ने जो ट्रम्प के खिलाफ ट्वीट्स की थी वो डिलीट कर दी हैं। आज मैं शॉर्टली कहूंगा, आज अबू जी चेंज कर लिए गए हैं। आज इन्होंने अपना अब्बा बदल लिया है। पहले ये जो बाइडन के गीत गा रहे थे, उस जो बाइडन के जिसने पाकिस्तान में रजीम चेंज की, जिसने पाकिस्तान में एक चलती चलाई हुकूमत को गिराया, और फिर आज ट्रम्प आ गया है तो अभी मुबारकें दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से मुबारक दी गई है, बिलावल भुट्टो की तरफ से मुबारक दी गई है। ये मैं एक याद दहानी करवाना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रम्प की 246 सीटें हैं, हैरिस की 210 और PMLN की 17 सीटें हैं। अब मैं बात करता हूं हिना परवेज भट्ट की। आप ये ट्वीट देख सकते हैं हिना परवेज भट्ट की। हिना परवेज भट्ट इस टाइम नून लीग की MP हैं, महसूस नशिस्त पे MP हैं। ये लिखती हैं, अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके अमेरिकी सियासत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपको वाकई ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये नून लीग उम्मीदवार जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके अमेरिकी सियासत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपको वाकई ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये नून लीग के MPs MNAs जो वहां जाके जो बाइडन की कंपेन कर रहे थे, अब किस मुंह से सामने आएंगे, अब क्या कहेंगे। सो बहुत मुबारक हो हिना परवेज भट्ट आपको भी कि जो बाइडन जिसकी आपने कंपेन की वो हार चुके हैं, और यकीनन जिसकी तरफ आप जाएंगे वो तो जरूर हारेगा। अभी सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि एक दोस्त एलन मस्क जैसा भी होना चाहिए।
اب بات کرتے ہیں ٹرمپ اور عمران خان کی۔ ٹرمپ اور عمران خان کے آپ سب جانتے ہیں بہت ہی اچھے ریلیشن رہے ہیں، بہت سی تصاویر سامنے آئی ہیں اور لوگ مبارک ٹرمپ کو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ عمران خان کی تصویر بھی لگا رہے ہیں۔ لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں ٹرمپ کو ٹیگ کر کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اور ساتھ اپنے لیڈر عمران خان کی بھی تصویر لگا رہے ہیں۔ اور اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو جو مسلمانوں کی سٹیٹس ہیں وہاں سے ٹرمپ جیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اب جنگ نہیں چاہتے۔ آج سپیچ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ اب جنگ کو ختم کریں گے، یہ ٹرمپ نے بات کی۔ اب میں بات کرتا ہوں مزید PMLN کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوئی۔ ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے ملک پر جو حملہ کیا، آج آپ نے جو دیکھا وہ اس کا لکھتے ہیں وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ پاکستانی یہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے، یہ جو اگلی بات ہے۔ مطلب پہلے کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ جب ہارا تو اس نے جاتے جاتے ملک پر حملہ کیا، پھر کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹرمپ نے جاتے جاتے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اسے کہنا چاہتی ہوں جو چند روز تم کو ملے ہیں اچھے سے پیکنگ کرنا، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز بھول کر نہ جانا۔ یہ مریم نواز شریف نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جب ٹرمپ ہارا تو اس نے جاتے جاتے ملک پر حملہ کیا، اور میں پاکستانی ٹرمپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کچھ دن رہ کے ہیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے پیکنگ اچھی طرح کر کے جانا، کوئی چیز بھول کر نہ جانا۔ اب کس منہ سے آپ یہ باتیں کہیں گی؟ یہ باتیں بڑی ہی چیزیں ہیں جو آج سامنے آ رہی ہیں، ان کی ٹویٹ سامنے آ رہی ہیں، مزید سامنے آ جائیں گی۔ یہ وہ ہیں جو میں نے ریکارڈ میں رکھی ہیں۔ ابھی ایک صحافی ہیں وقار ستی، ان کا کیا کرنا ہے آپ نے خود ہی بتانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ یہ رزلٹ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کی، اور اب ان کے رونے دھونے شروع ہو چکے ہیں۔ نون لیگیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے آئے ہیں، 2 نمبری سے آئے ہیں، یہ داندلی کر کے آئے ہیں، داندلی نہیں بلکہ یہ جس طرح آئے ہیں سب کو پتا ہے، لیکن ابھی ان کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے۔ میں جیسا کہ پہلے اپنی اس ولاگ کے شروع میں کہا کہ ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کے حالات بہتر کرے گا، ٹرمپ آئے گا تو چیزیں بہتر کرے گا۔ آج آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اپنی حالت خود بدلنا ہوگی، اپنی حالت بدلنے کے لیے خود باہر نکلنا ہوگا، اپنی جنگ خود لڑنا ہوگی۔ اور اگر آپ کسی دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ غلامی ہی کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ غلامی سے آزادی، غلامی نامنظور۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ولاگ سپیشلی نون لیگیوں کے لیے تھا، یہ ولاگ سپیشلی ان لوگوں کے لیے تھا جو رو رہے ہیں، جو دو رہے ہیں، جو چیخیں مار رہے ہیں۔ آپ کی چیخوں کی آوازیں ابھی مزید آئیں گی۔ باقی 9 تاریخ کو سوابی میں طریقن صاحب کا جلسہ ہے، اس کی اپڈیٹ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔